Hello, this is Rednell. Today, we'll be talking about actual plottings based in limits. Shout out day ko sa akong mga classmates diha. Pagtuon magtarong guys, aron wala na tay -10. Samot na si CJ. Bye! Thank you, man, for that wonderful introduction. Sige, proceed na ta sa chapter 19. So, hamo na ta sa Forias, hamo na ta sa base out limits. Karon proceed na ta sa base in limits na nata sa third na makamake up sa zone of comfort. Di na ta mo tawag ng parallelogram, di magyapon siya parallelogram. Sige. How to plot the base in limit. Base in limits are obtained in the same manner as were the base out limits. So, if na-master na to ninyong base out limits sa mga previous chapters, I don't see nga maglisod pa man eh. Using the same test object and usually at the conventional testing distance. The only difference is in the measurement being the direction of the prism employed. So bali ang kini karon kay ang imo ra malibgan siguro kay ang kanang mga sign conventions, whether it is plus or minus, basin nga kuan more on maglibog. Then tests are continued to blur, break, and recovery. So I want you to memorize na ang base and limits kay mo consisto na siya number 11, 17A, and 17B. Ang 11 ani siya break and recovery kay wala man tay blur sa layo. Then sa 17A is muna siyang blur sa near. Kining 17B kay break and recovery sa near gapon. Okay. We will continue with this example gikan na siya sa chapter 16 to 18. So muna ni sing formal last time. So muna ni ato i-visas karon for example. Okay, let's have an example. Number 11 daw is 12/9. So number 11 is a base in limit. So magamit na taog bag-o karon. So unsa may kalayan? Di ba same ra siya na naay mo follow ra siya sa AD, AL na kuan ang karon kay as what we have discussed earlier na ang direction na of the prism employed. What does that mean? Is that because ang ato PM karon is always negative na siya, always negative. If ang base out limit is always positive, ang kari karon kay always negative. So, let's answer this. So, AD is equals to 0. Why? Because number 11 is a far test. AL is -2 because ang ato ilansin place aning sa number 11 is number 7. Then CD is equals to 0 because 0 times 6 is equals to 0. PM is -12 because this is a base in limit. So our TC for the break is -12 prism. Then for the recovery naman is kini ato kitaon, so -9 prism. And then we will plot. So TSA is equals to 2. So ang nadiri ang 12 and nadiri ang -9. Be careful because dili siya same nga rin sa base out na naadiri ang 1, 2, 3. Ang ngiri kay pabali na. So naadiri 1, 2, 3, 4 pero mga negative signs niya 1, 2, 3, 4. So bali naadiring 10, naadiri ang -9. Ang ngiri kay naadiri ang -12. Bisan mo ninyo malibgan. Okay? Pero sabta naman sa ninyo kay ang mabutngan manggod og break para sa base in kay naman gyud na siya sa left side. If ang sa base out kay ang triangle on the left side of the square, ang are sa base in kay ang triangle is on the right side of the square. Then we have item number 18. 17A is equivalent to 19 prism. So this is also a base in limit, of course, because our topic here is only base in. So this is a near test, so our AD will become 2.50. Nya to AL kay ang older X because this is a myopia na case. So 150. And then negative lens, minus lens, stimulates accommodation. So TSA increases. So mahimo siya 4. Okay, don't forget na i-box siya. Then CD is equals to plus 15 and PM is equals to -19. Asa man nagikan ang 19 nga rin. So don't forget na sign. So muna siya. Algebraically, so 15 minus 19 is equals to -4. Anya, circle. So, 4. Nya, gialan yung singari. So, ano siya.
And then for our item 19 is 17b, 24 over 19. So same ra siya na ay sa break and naasad ta sa recovery and then plot. E nga nara siya ka-simple. Anya, purma na dayon ka. Imo siya hatagan og linya nga ri. That is our base in limit line. Anya, hatagi og curve. Kung walay curve, considered daw na wrong. Nya, natay tip, in normal givens, base out and base in line are identical in terms of TSA. So, what does this mean? So, as you can see, nadiri ang triangle, nadiring koan. So, as you can see na, koan sila, kanang nag-equal. Equal silang TSA. So, if ever na sa kanang imo na purma nga ra na graph kay naa ni taas na hinuon ng square nga ra compared sa base in baka or sa base out. So, possibly na something wrong sa imo pagka solve sa TSA or sa TC ana. More on sa TSA kay kuan man TSA man ang identical dapat nila. So I guess that ends for this video about the actual plotting of the base in limits. See you on the next video.